हूँ आंब तोटा जो थे आंब फल फणस माने ये सब खरा दिन रे बसु तो माँ तार आगे आगे चलती ये आम केते खेली छौ केते बुली छौ एबे पूरा जंगल होके अच्छी पत्र पड़ी तो चलो जीवा यहीपटे गोटे रास्ता थिला एठी बाउंस नटा हो जाइए कहीं यहीपटे देकी सब जाऊे तो ये बंद कर दिया फ्रेंड जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार केमती अच्छा सांग मैंने आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थे आ भी भलरे अच्छे तो मुझे आपण मान को देखेबी कहीं मु अजा घर को आसती आली आसिक आम बुलायापी जाइनु कहीं छोट घरटा जो थिला आम सब रहीकि से बड़ होइथिलु साई भितर तो एठी ना एबे उठी आछंती तो फांका जगार तो सेते बेले कोन ना सांग माने आई रोहुतिले माँ तापरे मामा किंतु एठी एबे आ कहीं रोहुना भी जेहेतु आम छोट बड़े से बड़ हो तो से मुझे बहुत दिन पर आसे देखापी तो जाइली से देखिकी आसली ये कीर्तन जो करती गाँ गाँ सब कीर्तन हुए ना जिते बड़े कीर्तन करती तो सेठी काठ गुड़ा रखती आउ जहाँ सामान फामान रखती से गुड़ा ही रखाई आठी किसी भी ना घर गुड़ा भी भांगी गलानी हूँ तो भविष्य को सजाड़े आ तो एमती सब बहुत सारा कथा मजा है किंतु वीडियो बने है भलसे कहीं प्रथम थर जाइना समस्ते बहुत मन माने बहुत किसी कथा कहले तो वीडियो बनवाई समय मिललानी तो मुझे आसिकी वीडियो बन तो पकेबा चलो आ कौन कह सांग मैंने एमती सब चलती काम आज ये बहुत पवन हो तो चलतु आज ब्लॉग आरंभ करवा एपटे बुलिकी जाते माने एमती सीधा थिला एथिरे किंतु एपटे एबे बुलिकी जाउछ देखो तो ये बाड़ी रे सब चाष करती एमती सब अच्छी यहीपटे देखी जीवा ये जो कलरा लगे फड़ी की सरी जाइए अल्प किसी अच्छी तो माँ सहित आम जाऊँ क्या पड़ी क्या पड़ी तो ये जगह बहुत उच्चा होता यहाँ हूँ आमर आई घर देखु ये आम के छोट रू बड़ होइछु ये पूरा ताला पकाई कहीं ये आउ कहीं रोना आई गले दिन कहीं आना एपटे सब आमर कीर्तन हेले ये कीर्तन करती जो ये खियापिया करती आमर जहाँ काम करा हुए ये टाइल फाइल सब भांगी जाइए देखो पूरा एबे भूत कोठी परिका हो जाइए यहाँ देखो तो आई इपटे झरकाटा माने ये जाइए एठी काठ ही अच्छी देखो तो पूरा अलंध हो जहाँ अवस्था ये काठ ही भर्ती कराई है देखो तो पूरा काठ ही अच्छे आ किसी भी नहीं ये किसो करो पूराटा किसो करो आम आई घर को जाइनु देखो कुकुड़ा नहीं कि आस मजा कौन कर आज्ञा किस रांच केत माइस हक देखा दो रोहे जुई के डाके आनलो ना बताए छतिर मा कुकुड़ा तो नहीं काटुड़ीटा तीन बड़ साई भितर कहती बड़ कुकुड़ा
ଅନା ଦେଇ ସାରିଲା ନେଇଯିବ। ହଁ ଏଠି ପିଆଜ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର ଆସିକିରି ନେଇ ସାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଫଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଅଜା ଘରକୁ ଆସିକରି ବି କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇଟା ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ମା ତାର ସେପଟେ ଚା ପିଉଛି ଆଉ ଅଜା ଏଠି ତାର ଆଳୁ ପୋଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି କାଠଟା ଢଳିବ ବୋଲି। କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଲା ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଛେଦ ନାହିଁ ଖୋଜତା ନାହିଁ ଟିକୁଟା तेरा से मस्जिद से पकड़ छेद देले क्या करते जाना पड़ता है मत लागती है ये बात ठीक है ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇକି ପୁରା ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ବନେଇବି। ଆଜି ଆମର ବିଲାତି କଟା ହେବ ଅଜା ଘରେ। ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ଅଜାଙ୍କର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏଠି ବଳଦ ରୁହନ୍ତି ହେଲେ ବି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଓଦରି ଗଲାନି। ଏଇଟା ଅଜା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ଘର ବନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରି ବି ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେନି ହେଲେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ନିହାତି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଏଇଠୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଘର ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ଲୋକ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର କେହି ବି ମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାହା ଉପରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସେ ଆସିକି ଘର ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ତ ହେଲେ ବି ସେ ଗଛଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଢଳେଇଲେ ନା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟା ଏଇଥିପାଇଁ କାଟିଲେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଉଜାଡ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ପୁରା ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ସବୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ପୁରା ଘରଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଗଛ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ଏତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଛଟା କେତେ ଭଲରେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଘର ତ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏତେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପୁରା ଉଜାଡ଼ିକି ବନେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଖସି ଆସିଛି। ମାନେ ଯେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ବି ସେଗାକୁ ମାନେ ନ ନୁଇଁକି ଯଦି ପଶିଲେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ। କାଲି ତ ମାନେ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବାଜିଛି କାହିଁକିନା ଫୁଟି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଛଟା କାଟିଛନ୍ତି। ଗଛ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରତେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଘର ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଛାତ ଘର ବନେଇଥାନ୍ତେ। ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଅଜା ତମେ ଆଜି ସେ ଘର ପାଇନ ଯେ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଛାତ ଘର ଅଛି ନାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲନି? ତାର ଏଇଟା ତ ସେଇ ଭାଙ୍ଗିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଦୁଇଟା ପୁରା ଗଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଦେଖିଲ କାମ ସାରେ। ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ତୁ ଆସିକି ମାଛ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଅଜା। ଆଉ ଆସିଛି ତୁ ବି ବାହା ଇ ପାଣିକା ଶୁଖେଇ ପାରିବ ଯେ ଭାଇବ। ହେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ବାହୁଛନ୍ତି। ଧର ତୁଇ ମାଛ ବୁଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ପାଣି ବି ଉଠଉଥି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଅଜା ଘରି ଏତିକି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି ମାଛ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଏଇଗା ଏବେ ଆମେ ବାଛି ଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ଖାଇମି।
1000 टंका हाँ किए दाके से आज जे मत खाइमी हाँ हाँ हमरा डोरा रे चंदे हाँ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବାଇଶି नदी की जाई रही तमे घाटल पानी बढ़िया कबल को थरे आसब तो चिलिया माछ देखिबो ये देखि पाथे चलंतु मु बाछि दिए जल्दी आ हमरो माछ छंका चलछि आ एठी अल्प माछ अछि ए छांकी चाइले खाइमे मो वीडियोटी जदी भल लागिछि निहाती लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइबर गुटे करिवे संग माने आ रहुछि जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार।